वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, 9 मई के बाद बिल्कुल ही मुल्क का जो सियासी मंजरनामा है वो बदल के रह गया है। वो इमरान खान साहब कि जिनके बारे में सोचा जाता था कि इनको कोई शिकस्त नहीं दे सकता, लेकिन उन्होंने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी और उन्होंने जिस तरह से फ़ौजी तनसीबात पर हमला किया, जिस तरह से उन्होंने शहदा की जो यादगारें थी उनको मस्क किया, जिस तरह से उन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ नारेबाजी की, लोगों में इश्तिआल दिलाया, इसके बाद हमने देखा कि वो बिल्कुल ही उनकी जो पार्टी थी वो अब तितर बितर होकर रह गई है। नाज़रीन, आज तक के ख़बरों के मुताबिक 27 के करीब जो उनके ख़ास लोग थे, उनके उस पार्टी के रूहें रवा थे, जिनमें काबिल ज़िक्र नाम आमिर कयानी का नाम है और शीरी मज़ारी हैं कि वो उनको छोड़ के जा चुके हैं। और उन्होंने छोड़ने की वजह यही बताई है कि जनाब वो फ़ौज से बहुत मोहब्बत करते हैं और वो पाकिस्तान को अपना धरती माँ समझते हैं, वो उसके ख़िलाफ़ जाने का तसव्वुर भी नहीं करते। तो ये बात मेरा ख़्याल है कि उनको दिमाग में 9 मई तक नहीं थी उनके जहन में, लेकिन जब उनको जेल की सलाखों के पीछे डाला गया, जब उनको बताया गया कि ये भी कोई दुनिया है, ये भी कोई घर है, तो उसके बाद उनको ख्याल आया कि जनाब जो आर्मी है, जो पाकिस्तान है, वो हमारी धरती माँ है। तो नाज़रीन, उसके बाद हमने देखा कि बहुत से लोगों के सॉफ्टवेयर अपडेट हुए और उनको पता चला कि जनाब ये हमारी धरती माँ है और इसके ख़िलाफ़ हमने नहीं जाना। और फिर इमरान खान साहब का ट्वीट हमारे सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब इतनी जबरी तलाक़ें हो रही हैं और मजबूर किया जा रहा है लोगों को कि वो पार्टी को छोड़ दें। तो मैं थोड़ी सी इस पर रोशनी डालना चाहूँगी कि इमरान खान साहब को अगर याद हो 2018 में जब RTS बिठाकर और तमाम मशीनरी को इमरान खान साहब के पीछे लगाकर कोशिश की गई कि किसी तरीके से इमरान खान साहब इतनी मेजॉरिटी हासिल कर लें कि एक हुकूमत बना सकें, लेकिन हमने देखा कि सब कुछ करने के बावजूद भी इमरान खान साहब इतनी भी अवामी राय हासिल नहीं कर सके कि वो एक हुकूमत तश्कील दे सकते। और उसके बाद हम देखते हैं कि जहांगीर तरीन साहब का तैयारा उड़ता है और वो जनाब कभी पीपल्स पार्टी की मुंडेर पे जाके बैठता है, वहाँ से लोगों को तोड़ता है, कभी वो PMLN के लोगों को तोड़ता है और जनाब वो सबको इकट्ठा करके जहाज़ के अंदर तो बनीगाला में छोड़ते हैं और वहाँ उनको पट्टा पहनाया जाता है और उनको जनाब PTI के लॉन्ड्री में शामिल करके उनको साफ शफाफ हाजी परहेज़गार करके बाहर निकाला जाता है। उस टाइम जनाब आपने सुना होगा कि किस तरह से इनके जो सोशल मीडिया के जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं वो फरमाते थे कि जनाब एक वाह जी वाह, कप्तान ने एक और विकेट गिरा दी, देखें कप्तान ने एक और विकेट गिरा दी। उस टाइम वो कप्तान विकेट गिरा रहे थे। तो अब अगर उन्हीं के लोग गिर के, उन्हीं के लोग टूट कर, उन्हीं की हरकतों की वजह से उस पार्टी से बाहर निकल रहे हैं, तो अब फरमा रहे हैं कि जनाब ये जबरी तलाक़ें होंगी। चले इस आंसर को हम एक तरफ से मान भी लेते हैं कि अगर जबरी भी हो रहा है तो ये जबर उस वक़्त भी था, अगर इमरान खान साहब को याद हो, ये जबर उस वक़्त भी था कि जब 2018 में उनकी पार्टी के लोग इतने पूरे नहीं हो रहे थे कि वो एक हुकूमत तश्कील दे सकते, तो उस वक्त भी दूसरी पार्टियों से उन्हीं लोगों ने निकाल के तो इमरान खान साहब को पूरे करके दिए। इमरान खान साहब को तब क्यों नहीं ख्याल आया कि जनाब आप तो जबरी तलाक़ी करवा रहे हैं। उस वक्त इमरान खान साहब को डेमोक्रेसी का थोड़ा सा तो दर्द उठना चाहिए था ना। उस टाइम थोड़ा सा तो वो बोलते कि जनाब आप ये ना करें, ये गलत तरीका है। जो पार्टी में आना चाहे डेमोक्रेटिक वेज में तो वो आए, और जो नहीं आना चाहता आप तो उसको ना जबरी तौर पर इस तरह से करें। लेकिन नाजरीन, ये जो हुकूमत होती है, ये जो इक़्तिदार होती है, ये बड़ी ज़ालिम शय होती है कि जब इंसान को पता होता है कि जब इंसान देखता है कि मैं इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठने लगा हूँ तो वो हर चीज़ को कहता है कि जायज़ है जो कुछ भी हो। उसके बाद नाज़रीन, शेख रशीद का भी बयान हमारे सामने आया जिसमें शेख रशीद फरमाते हैं कि जनाब लोगों को ज़बरदस्ती ना की जाए और जो इसमें मुलविस हैं उनको करार वाक़ई सज़ा दी जाए। और फिर वो कहते हैं कि इंसानी हकूक़ और औरतों का एहतराम किया जाए। तो एक तो शेख रशीद साहब उस दिन हमें नज़र नहीं आए कि जब ये सारी बुलवाई जो ये कार्रवाइयाँ कर रहे थे, और दूसरी बात वो जब कहते हैं कि औरतों का भी एहतराम किया जाए तो वो किन औरतों की बात करते हैं? उन्हीं औरतों की बात कर रहे हैं कि जनाब फ़ोन पे जो लोगों को इंस्टिगेट कर रही हैं, जो कह रही हैं कि आओ चलो कोर कमांडर हाउस पे चलो यहाँ से ये तोड़ो। और वो शीरी मज़ारी का भी आपको, खैर अब तो वो मुसलमान हो गई हैं, शीरी मज़ारी का भी आपको वो क्लिप याद होगा किस तरह से वो जनाब वो लोगों को उकसा रही हैं कि चलो भागते चले जाओ। और वो यास्मीन राशिद साहिबा कि जो अब जनाब हमें कभी स्ट्रेचर पे लेटी हुई नज़र आती हैं, कभी हमें वो व्हील चेयर पर नज़र आती हैं, कभी वो लाठी टेक के जा रही होती हैं, लेकिन उनका वो सीन याद है ना आपको, मौला जट की तरह किस तरह से वो गाड़ी का वो दरवाज़ा खोल के खड़ी होकर बात कर रही हैं कि चलो चलो सब पहुँचो। हमें उधर से फलक जावेद की भी आवाज़ नज़र आती है। तो ये वही ख़वातीन हैं, ये वही औरतें हैं। और एक अभी जिनमें एक बड़ा ही ख़ास नाम, वो जो ख़ुद को कहते हैं कि जनाब मैं तो ड्यूल नेशनैलिटी हूँ और मेरा तो आर्मी के घराने से ताल्लुक़ है, इसलिए मुझे कुछ ना कहा जाए, हम जैसी औरतों को कुछ ना कहा जाए। क्यों भाई, इन जैसी औरतों को क्यों ना कुछ कहा जाए?
ان عورتوں کے کیا سرخاب کے پر لگے ہوتے ہیں جو دوسری پاکستان کی جو مائیں بہنیں ہیں ان کے پر نہیں لگے ہوتے. میں جناب بات کر رہی ہوں ختیجہ شاہ کے بارے میں کہ جو جناب جو سابق آرمی چیف تھے، جو آصف تھے، جنرل آصف تھے مرحوم، ان کی وہ نواسی ہیں، اور وہ جو ہیں شاہ صاحب سلمان شاہ ان کی وہ بیٹی ہیں، اور وہ ایک بہت بڑے جو برانڈ ہیں اعلان ان کی وہ مالک ہیں. اور جب ان کے اوپر پکڑنے کی باری آئی تو انہوں نے کہہ دیا جناب میں تو ڈیول نیشنلٹی ہوں اور میں تو اپنی ایمبیسی سے رابطہ کر رہی ہوں. تو جب وہ آپ ایمبیسی سے رابطہ کر رہی ہیں، جلاؤ گھراؤ کے لیے، توڑ کے لیے، انقلاب کے لیے آپ کو پاکستان یاد آتا ہے، پاکستان کے حصے بکھرے کرنے کے لیے آپ کو پاکستان یاد آ جاتا ہے، اور جب آپ کے گریبان تک ہاتھ پہنچتا ہے تو آپ کو یاد آتا ہے جناب میں تو ڈیول نیشنلٹی ہوں. میں کہتی ہوں ان لوگوں کے اوپر اگر دوسروں کو ایک حصہ سزا مل رہی ہے تو ایسے لوگوں کو 10 گنا سزا ملنی چاہیے کہ جو جب ان کے گریبانوں پہ ہاتھ پڑتا ہے تو ان کو خیال آ جاتا ہے کہ ہمارا تو یہ ملک ہی نہیں ہے، لیکن اس ملک کے اندر وہ چڑھ دوڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اس ملک کی تنصیبات کو وہ تباہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو خیر ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو پکڑا گیا ہے، اور ان کے رشتہ داری بھی نکل آئی ہے کہ جناب وہ ان کے جو سسر ہیں وہ شہباز شریف صاحب کے دوست ہیں، اور جناب جو جہانگیر ترین کی بیٹی ہیں وہ ان کی فرینڈ ہیں. تو انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کی تو بہت کوشش کی، ختیجہ آپ کو بچانے کی تو بہت کوشش کی. کافی دنوں تک وہ جہانگیر ترین کی بیٹی کے گھر پہ رہتی رہی ہیں. شہباز شریف صاحب سے بھی انہوں نے ترلے منتیں ڈلوائے ہیں، لیکن شہباز شریف صاحب نے کہہ دیا جناب اس معاملے میں کوئی بھی رعایت نہیں ہے، جس نے جو جرم کیا ہے اس کو سزا دی جائے گی. اور آپ کے سامنے ایک وہ جو ٹک ٹاکر تھے منیب آئی تھنک کچھ اس طرح سے ان کا نام ہے، ان کی بھی جناب ایک وہ ٹک ٹاک تھی کہ جناب پہنچے GH ان سے جب وہ پوچھ رہا ہے، آدمی پوچھ رہا ہے جناب اب آپ نے یہ کور کمانڈر کے گھر سے اب آپ کا اگلا پڑاؤ کیا ہے، اگلا سٹیپ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جناب اب ہم نے GH جانا ہے، وہاں پہ بھی ہم نے اینٹ سے اینٹ بجانی ہے. اور اس کے بعد جب ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتا ہے تو وہ فرماتے ہیں جناب میں تو فوج سے بہت پیار کرتا ہوں، فوج تو میری اپنی ہے. تو میں کہتی ہوں کہ ایسے سب لوگ کہ جن کا ایک چہرہ یہ ہے کہ وہ ایک طرف سے لوگوں کو انسٹیگیٹ کر رہے ہیں، اکسا رہے ہیں، بھڑکا رہے ہیں، اور دوسری طرف سے وہ جناب معافی تلافی کہتے ہیں، ان کو میں کہتی ہوں کہ یہ زیادہ جرم کے حقدار ہیں، سزا کے حقدار ہیں. ان کو ڈبل ٹرپل سزا ملنی چاہیے اور قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. ناظرین میں یہ کہتی ہوں کہ یہ جو اس دفعہ سٹیپ اٹھایا ہے آرمی نے، یہ آرمی کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے. اگر آرمی نے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے فوج کی تنصیبات کو نقصان پہنچایا، جنہوں نے فوج کی ساکھ کو متاثر کیا، فوج کی تنصیبات کو نقصان پہنچایا، اگر ان کو آج قرار واقع سزا نہیں دی گئی تو اگلے سٹیپ کے لیے آدمی کو تیار رہنا چاہیے کہ جب TLP کا دھرنا نکلے، جب TLP کا جلوس نکلے، یا مولانا فضل الرحمان کا جلوس نکلے، یا پیپلز پارٹی کا جلوس نکلے، تو ان کے پاس بھی ایک یہ ہتھ کنڈا یا ایک ہتھیار یا ایک عذر موجود ہوگا کہ جناب جب ان کو کچھ نہیں کہا گیا تو ہمیں بھی یہ کہنے والے کوئی کیوں ہوتے ہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ ان لوگوں کو جنہوں نے بھی ہماری آرمی کے گریبان کے تک ہاتھ ڈالا ہے ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. اور ناظرین اس کے بعد سوشل میڈیا پہ ایک تقابل کیا جا رہا ہے، ایک کمپیریزن کیا جا رہا ہے کہ جو نواز شریف صاحب تھے ان کی ویڈیو سامنے آئی ہے، اور لطیف جو تھے جو جناب لطیف مجھے پورا نام یاد نہیں آ رہا، ان کی ویڈیو سامنے آ رہی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کی ویڈیو گردش کر رہی ہے کہ کس طرح سے وہ بتا رہے ہیں کہ جناب ہمیں تو اب عادت ہو گئی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب فرما رہے ہیں کہ ہمیں تو اب عادت ہو گئی ہے کہ ہم تو بیڈ نیچے بھی لیٹ سکتے ہیں، بیڈ کے بغیر بھی لیٹ سکتے ہیں، اور جو سکون ہمیں جیل کے فرش پہ سونے کا ہے وہ عمران خان صاحب کو ان کے بیڈ پہ سونے کا نہیں ہوگا. یعنی کہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ آپ کے جتنے مرضی ہتھ کنڈے ہوں ہم پہ اب وہ بے اثر ہیں. اسی طریقے سے وہ جو جاوید لطیف فرما رہے ہیں کہ جناب یہ لوگ اگر مجھے پھانسی دینا چاہتے ہیں تو پھانسی دے دیں، میں ان سے بھیک میں اپنی سزا اپنی یہ رہائی بھی نہیں مانگتا. اور دوسری طرف نواز شریف کا کلپ ہے کہ جس میں نواز شریف صاحب فرما رہے ہیں کہ کیا یہ سب کچھ کرنے کے بعد مجھے یہ جھکا لیں گے. ناظرین اسی بات سے مجھے یاد آئی کہ نواز شریف صاحب جس عدالت میں کھڑے ہو کے، یہ احتساب عدالت ہے، یہ بات فرما رہے ہیں، یہ جو ان کی ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہے کہ جہاں پہ فرما رہے ہیں ناظرین اسی عدالت میں کل عمران صاحب کا کیس لگا تھا، اور جو جج تھے وہ بشیر احمد صاحب تھے، اور جو وکیل تھے وہ حارث صاحب تھے. یہ وہی جج تھے جنہوں نے نواز شریف صاحب کا کیس کے وقت موجود تھے، اور یہ وہی وکیل ہیں جنہوں نے نواز شریف صاحب کا کیس لگا تھا. بس فرق صرف یہ ہے کہ آج ملزم نواز شریف نہیں، آج ملزم عمران خان صاحب ہیں. اور عمران خان صاحب کی جو بیگم بیٹھی ہوئی ہے نا باہر، بشرا بی بی صاحبہ، تو وہاں پہ مریم نواز صاحبہ بیٹھی ہوئی تھی. ناظرین یہ بس فرق آیا ہے. اور آج وہ عمران خان صاحب وہ جو کہتے تھے کہ منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہ میں جناب ان کا جا کے AC اتروا لوں گا،
ये इमरान खान साहब ने फरमाया था और नवाज शरीफ साहब ने क्या फरमाया था कि मैं अपना मामला अल्लाह ताला पे छोड़ता हूँ। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि उन्होंने अपना मामला अल्लाह ताला पे छोड़ा और आज अल्लाह ताला ने उनको सुरखरू किया और वो मज़े से लंदन में बैठे हुए हैं। और ये सारी की सारी जितनी भी यहाँ पे प्लानिंग हो रही है, जितनी भी यहाँ पे इक़्तिदार के हवाले से बातचीत हो रही है, सबका मंबा माखज़ नवाज शरीफ साहब हैं। और इमरान खान साहब, आपको उनका वो शिकस्त तारीख़ जो तस्वीर है कि किस तरह से वो चेयर पे बैठे हुए हैं और उसके बाद वो जब एहतसाब अदालत से फारिग होकर घर पे जा रहे हैं, वो भी तस्वीर आपने देखी होगी। बैकग्राउंड उनकी बैग से तस्वीर ली गई है कि एक जैसे थका हारा शख्स होता है जिसके टांगों पे इतना बोझ होता है कि अपनी वो टांगें नहीं उठा पा रहा हो, चल ना पा रहा हो, तो किस तरह से वो अपने घर की तरफ जा रहे हैं। नाज़रीन, ये मैं कहती हूँ इबरत का मुकाम है उन लोगों के लिए कि जो समझते हैं कि अगर हमें आज हुकूमत मिल गई है, हमें आज इक़्तिदार मिल गया है, तो हम हमेशा के लिए हाकिम बन गए हैं, हमेशा के लिए हमारे पास इक़्तिदार आ गया है। तो डरना चाहिए उस वक्त से कि जब अल्लाह ताला मज़लूम को इतनी ताकत देता है कि वो फिर बताता है कि अल्लाह ताला चींटी को भी नवाज सकता है अगर वो नवाजने पर आए। तो नाज़रीन, ये थी अब तक की अपडेट। नाज़रीन, अब दो अहम खबरें हैं आपके लिए। कहा जा रहा है कि शाह महमूद कुरैशी और एक और बहुत अहम विकेट जिसका मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊंगी, उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि वो भी बहुत जल्द उनका भी सॉफ्टवेयर अपडेट होगा। नाज़रीन, ये देखें कि इन लोगों ने 2-2, 3-3, 4-4 रातें भी नहीं गुजारी जेल में और इन लोगों की ये हालात हैं। और वो जो इमरान खान, जो नवाज शरीफ साहब के लोग थे, वो लोग सबसे ज़्यादा कैदो बंद की सोबत हमजा शहबाज ने निकाली और उसके बाद शहबाज शरीफ हैं, नवाज शरीफ हैं, मरियम नवाज साहिबा हैं, शाहिद खाकान अब्बासी। मैं कहती हूँ कितने नाम हैं कि जिसकी जो रातें थी कोई महीनों से कम रातें नहीं थी जो उन्होंने जेल की कोठरियों में गुजारी, लेकिन सलाम है कि वो साबित कदम रहे, खड़े रहे। और ये लोग नाज़रीन 2-4 दिन गुजरने के बाद ही इन लोगों के हिम्मत जवाब दे गई, इन लोगों की ताकतें जवाब दे गई और ये फ़ौरन ही अपने पैरों पर ही गिर गए। और नाज़रीन, इसके बाद मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।